हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण समस्त को गोटे फ्रेश वाला ब्लॉग रे बहुत बहुत स्वागत करछि। तो फ्रेंड्स मैंने आज बार हूँ रविवार आ संक्रांतिर पूर्व दिन माने आसतु आज आ संडे रे आज आमर नॉनवेज किछि हेनी कहीं ना जमीक आपण देखी वीडियो रे आमर अशुद्ध सब सफासुतरा करा जायतिला आ जेहेतु गोटे मझिरे बार संडे पड़ता आउ सेटा भी नॉनवेज बार थिला किंतु जेहेतु ता बासी दिन संक्रांति पड़छि तो सब सफासुतरा करबार अछि। ଏବେ ତ ଯେତିକି ସଫାସୁତୁରା ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ସବୁ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ଆଜି ନନଭେଜ୍ ଅଣା ହେଇନି। ଆଉ ଆଜି ଭେଜ୍ ହିଁ ସବୁ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଏଠି ମେଥିକିଆ ବନେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଦେଇକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ରେସିପିଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଡ କରିଛି, ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ଲିଙ୍କକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ, ବାଇଗଣ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଟିଫିନ୍ ଖାଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ ଫିନିଶ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଆଉ ଏଠି ତ ବାଇଗଣଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ବସେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନ ସିଝେ ତାହେଲେ ମସଲା ମସଲା ରହିଗଲେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଝଟା, ମୂଳା, ସାରୁ, ବାଇଗଣ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ କୁହନ୍ତୁନି, ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ତ କାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଭଲରେ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଉ ନନଭେଜ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ଆଉଥରେ ସବୁ ଲୁକା ପୋଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି। ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ମାନେ କିଛି ବି ସଫାସୁତୁରା ଆଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ପୋଛା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତ କାଲି ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡେ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆଜି କିଛି ବି ନନଭେଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଣାହେଇନି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ବାଇଗଣ ମେଥିକିଆ ବନାଉଛି, ଆଉ ଭାତ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଝଟା, ଆଳୁ, ମୂଳା, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ପକାଇକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ବନାଇଛି। ଆଉ ଡାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦହି ବୁନ୍ଦି। ତ ବାବା ମମି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ, ସେତେବେଳେ ବୁନ୍ଦି ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ଭାବିଲି କାହିଁକି ସେଇଟା ଖରାପ ହେବ, ତ ଦହି ବୁନ୍ଦି ବନାଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବେ, ତ ଦେଖି ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଯାଉଥିବେ। ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି। ଏମିତି ବାହାରକୁ ଟୁର୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯିବାର ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏବେ ତ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରେ ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ। ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ବହୁତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ହେଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କର ତ ବିଲ କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେହେତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଲାଗିକି ତ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ କ୍ୟୁଟ୍ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟୁଟ୍ ସାରା। तो चलतु वीडियो कंटिन्यू रुहतु। ईशान को मुझे सेपटे कबाड़ दे देती, कहीं सी बहुत दुष्टामी कर मत कौटा भी करेनि। एवं आसला गोटे बाड़ी धरी आसला, कौन लगे के जान बाड़ी में गोटे बाड़ी मत पकईदेला पड़ेगा। तो एमती ही चलतु वीडियो कंटिन्यू रुहतु। कि अलग प्रकार कमला काटला काटी दी।
बाहर नहीं कि अटकाटी ना आने कि तुम खाଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଉପରକୁ ଲୁଗା କେତେ ସବୁ ଶୁଖିଛି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏ ଯାକ ତଳି ନବା ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ତ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ କାଲିଠୁ ଶୁଖୁଛି हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आज पवित्र मकर संक्रांति आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना आम मंदिर तो अलरेडी जाकि पलि आसिलु किसी भी ब्लॉग बन पारे मंदिर माने एते भिड़ थिला जल्दी जाकि पूजा केमती सारिकी भलरे पलि आसबु बोली भाबुथिली जाकि पलि आसिलु एबे आ गोटे मंदिर को जिबार अछि जोटा कि हमर ग्रामदेवती मंदिर ठाकुराणी मंदिर पूजा अछि किंतु सेठिकी आपण मानकु नेबी काहेकि ना से मंदिर आपण माने देखि नथिबे हाँ देखिथिबे बेले माने एमती बेले बेले जदि जाइथिबे माने वीडियो टिके कर देथिबे देखिथिबे किंतु आज भी देखैबी ठाकुराणी मंदिर माने ए ग्रामदेवती मंदिर तो पूजा अछि जिबार अछि तो जिबा आ आज रे संक्रांति रे केमती कोन स्पेशल आउ तो भोगी तो हमर सियाडे गंजाम आडे भोगी सबू हुए एमती जो रावण पोड़ा हुए सेमती कंधमूला पोड़ा हुए गरम पानी रे गाधैया पड़े मत सब किछि मन पड़ जाउची हमर जते बेले पिलादिन कथा आउ केमती कौन होउतला मम्मी घरे आउ एठी तो किछि नाही माने भोगी सेमती किछि मु देखिनी माने मैरिज हेके आसला परे माने एमती किछि मु देखिनी जे भोगी रे जो काठ जाल हुए आउ एमती किछि भोगीर किछि भी एठी प्रिपरेशन नाही जानिबारे आउ पोंगल तो काडुम बोली कुआ जाए जोटा कि हमर काली सेलिब्रेशन हबो आउ इडली पिठा हबा पूरा कंपलसरी आज भी अनेक जन सब इडली पिठा करके खाई सारथेनी खाई सार थिबेनी आउ हमर किंतु आज हेइनी काली की स्टार्ट हबो बोधे आज इवनिंग टू स्टार्ट करा हबो इडली बनेबार आउ तो मकर चाउल जमती पूजा हुए कंदमूल आखु सब पकईकी बो घरे पूजा करदे तांके जाए ना कहीं लेट हो घरे पूजा सारिकी मंदिर को गला बेले तो मु जाइकी मंदिर को जाई पळि आसली ईशान मु ईशान पापा समस्त जाइकी पळि आसलु एमती ही केमती कौन सबू क्यों टाइप रे क्यों गाँव रही कि मोर ब्लॉग देखुंती आपण मानकर एरिया रे केमती कौन होउची पूजा सब किछि कहिबे कमेंट द्वारा आज वीडियो रे जमार भी स्किप करंतुनी देखंतु आ जो माने चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एमती आज तो मॉर्निंग रे उठिक मंदिर को पळैथिलु रेडी हेकी ईशान को रेडी करके मु मध्ये रेडी हेकी मंदिर को पळैथिलु तो एमती चलंतु मंदिर को जीवा एबे मु ठाकुरानी मंदिर को जीवार अछि आ गले आपण मानन को देखिएबी केमती कोन सेठी पूजा करछु तो चलंतु जीवा फोटो गोटे उठे आस चलो 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 जज करो पर बांधी टे से अच्छी
जूम है बस साहिल ओम जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सुप्रकाश महाज्योति सर्वतस्तमिरापः सवाह्यभ्यन्तरं ज्योति दीपं गतिगृहेताम्। ओम भूर्भुवस्सुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नागसपुत्र रामचंद्र नामधस्य धर्मपुत्र ममता नामधस्य पुत्र संदीप नामधस्य आउ जने काकी संध्या नामधस्य सपरिवार सकल रिष्टकरगुड़ा शांत्यर्थे सकल मनस्कामना पूर्ण ಎಲ್ಲ ಜಂಜ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳ ಕೊಡಿರೋ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव विष्णु माधव माधव हरे परंति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम्। तो फ्रेंड्स आम बर्तमान आसीचु आमर ग्राम देवती मंदिर जेहेतु आज संक्रांति आ पूजा करार था तो से लगे आसीचु आम और ये देखो समस्ते आसी पूजा करने आईटा हूँ आमर ग्राम देवती मंदिर माँ ठाकुराणी मंदिर देखो केमती कौन होमती सुंदर देखा जाऊँगी मु तो माने बेसी टाइम एठिके आसीनी एबे मोर 3 नंबर आसिकी हम तो देखो तो मॉर्निंग टाइम जमीक कि आपको मॉर्निंग रे जाइली शिव मंदिर का एटी ए बर्तमान आसी चलतु पूजा करवा पूजा कर सारा पर घर को जीवा। पुत्र गणेश नामधस्य मामा मामा नामधस्य परिवार सकल रिष्टकरगुड़ा शांत्यर्थे सकल मनस्कामना पूर्णार्थे सकल निवारणार्थे मनोवांछा सकल सिद्ध्यर्थे महादेवी ग्राम देवताय दीपं धूपं समर्पयामि। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो कल के दिन या बोले ये तो हाउ जो कोई पड़ जो है धूप काट रहा पड़ जो ओम सुप्रकाश महाज्योति सर्वतस्तमिरापः सवाह्यभ्यन्तरं ज्योति दीपं गतिगृहेताम्। ओम भूर्भुवस्सुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नागसपुत्र सुशांत सुशांत नामधस्य धर्मपत्नी रूपाली नामधस्य साहिल नामधस्य सपरिवार सकल रिष्टकरगुड़ा शांत्यर्थे सकल मनस्कामना पूर्णार्थे सकल ग्रह दोष निवारणार्थे मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थे महादेवी ग्राम देवताय दीपं धूपं समर्पयामि। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै